نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اتصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه أعوذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أعوذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أعوذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال أعوذ بما نزل إنك لطيف لم تزال أعوذ بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال أعوذ بما نزل إنك لطيف لم تزل أعوذ بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفتاة لسيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين ثم إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد علي بعلوي وصله وفروعه وجميع سادتنا علي أبي علوي وذنوبه عليهم أجمعين الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويكون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وسجدهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفتاة لسيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الرد المقبل عبد الحبيب عبد الرحمن العباس ثم إلى الشيخ علي بن الفارس وسلم وفروعهم ودركوك عليهم أجمعين ثم البدل لجميع الأولياء وأصحاب الصالحين ولمن دراسين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا ذلك عليهم أجمعين وإلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب أبي الحميد محمد بن مطلع الغزالي ورسولهم وفروعهم إن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويكون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وسيرهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفتاة بالقبول وتم كل سلة معمول وسلسا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة كل شر جارفة كل خير لنا ولأحبابنا ووالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية والأنية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع تقى الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكنة صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بالشفاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka anzal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi wa billahi amin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat, yaitu kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan Islam dan dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kedua nikmat ini terus kita pegang, terus kita jadikan prinsip sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan tetap di dalam beragama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Ghazali menyebutkan kultu falyanzurul akilu ila hadzal kalam. Maka aku, jadi Imam Ghazali berpendapat, hendaklah wahai orang yang berakal memikirkan kepada ini jumlah perkataan beliau tentang bahwasanya ridho Allah itu di atas segala-galanya, melebihi daripada amal-amal yang lain. Sekalipun sedikit dalam beramal tapi mendapat keridhaan dari Allah, justru itu akan menjadi banyak. Di antara ridho Allah adalah Allah mau menerima ibadah kita. Nah, bagaimana ibadah mau diterima? Maka kita harus mengingat kepada nikmat Allah. Semata-mata itu hanya merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa minal ghabni anna wahidan yaqdahu wa yat'abu sab'ina sanatan. Di dalam cerita yang minggu lalu bahwa ada seseorang yang beribadah 70 tahun lamanya. Dia puasa siang harinya, lalu dia memohon kepada Allah dalam satu hajat, dalam satu keperluan, tapi hajatnya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Maka tatkala hajatnya kada dikabulkan Allah, dia tidak menyalahkan Allah, bahkan dia mencela hawa nafsunya sendiri. Dia menyebutkan bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu adalah timbul sebab dorongan hawa nafsu. Maka seandainya ibadah yang digawi oleh nafsu itu ada kebaikan, niscaya hajatnya akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ujar Imam Ghazali bahwasanya seseorang yang menjalani jalan akhirat, dia beramal ibadah dan mengorbankan seluruh kemampuannya yang menimbulkan lapah dan uyuh serta panat sab'ina sanah 70 tahun lamanya. Wa akharu, di antara 70 tahun dari dua kisah ini, tatafakkaru sa'atan wahidatan, dia hanya berpikir sejenak. Fatakunu fikratu sa'atin abdallah indallah min ibadati sab'ina sanah. Bahkan berpikir satu saat
akan menghasilkan satu bentuk keyakinan. Bahkan Imam Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam kitab Sidin Risalah Muawanah, beliau menyebutkan di antara yang memperkuat keyakinan kita kepada Allah adalah berpikir ini. Lalu yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila memikirkan kebesaran Allah, berarti kita mau memikirkan keaiban diri kita. Maka oleh sebab itu Imam Abdullah Alawi Al-Haddad menyebutkan di antara cara untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah adalah bahwa an yanzura bi ainil i'tibar bi malakutis samawati wal ard wa ma bassallahu bi langit dan bumi. Bagaimana malak susunan-susunan langit dan bumi ini. Langit berputar pada jalannya sendiri, bumi berputar pada jalannya sendiri, yang disebut dengan rotasi, dan kada pernah tabrakan sejak dulu sampai sekarang. Maka kejadian langit dan bumi wa min ajaibil masnu'at, termasuk hal-hal yang luar biasa daripada segala apa yang diciptakan. Luar biasa. Maka kalau kita balik ke tauhid, setiap nang maujud ini ada nang ma'ada akannya, yaitu Allah. Maka tiap-tiap kita melihat nang maujud ini, ingat kepada nang ma'ada akan. Nah lalu segala nang maujud ini ngarannya adalah sifatul af'al, ngarannya sifat mazhar daripada sifat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat dari mazhar itu? Mazhar itu bahasanya gambaran, atau amun boleh diinjam kata-katanya penampakan, seolah-olah nampak benar dari kejadian langit dan bumi dan alam semesta ini tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa? Sifat ilmu, sifat iradat, dan sifat kudrat. Kelihatan luar biasa ilmu Allah. Tidak halus, tapi seluruh alam semesta dan di antara keduanya. Samawat, 7 lapis langit, wal ardi 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, wa ma tahtas sara. Semua ini menunjukkan kemahabesaran Allah. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, panurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Maka kami perlihatkan, kata Allah, kepada manusia ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Tuhan nampakkan jelas benar tanda-tanda kemahabesaran Allah. Sampai sekarang belum ada orang yang kau meniru bagaimana ciptaan Allah tentang langit. Belum kau meniru. Matahari, maulah matahari buatan hanya sekian detik keja kawan. Ada kalau beritanya Cina maulah matahari buatan. Tapi matahari buatan itu pun sumbernya dari matahari yang ada juga. Itu pun hanya mampu bertahan beberapa menit saja. Ada kawan. Allah 12 jam dengan silih berganti jamnya, sehingga matahari ini mungkin 24 jam itu berputar. Di sini siang, di sana malam. Kita malam, di sana siang. Jadi matahari itu
dilihat terus selama 24 jam ini, seharian semalaman itu, oleh berbagai macam belahan penjuru dunia oleh penduduk. Ini hebatnya perputaran. Jadi panurihim ayatina fil afaq, maka kami perlihatkan kepada manusia itu fil afaq, di ufuk, di cakrawala. Cakrawala ini terlalu luas, terlalu ganal, mungkin kita kada sempat maitihi wapi ampusihim, dan di dalam diri mereka. Jadi kalau umpamanya ufuk ini keganalan, biasa ada kode lihati lagi, ada kode apa-apain lagi. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah, ini pikiran yang dimaksud, berpikir saat lebih afdol daripada beribadah 70 tahun. Dikirakan awak, iya awak, ada kulit, ada daging, ada urat, ada tulang, ada sumsum, ada darah. Yang oleh orang ulama-ulama kita tauhid bahari itu dijabarakan dengan ilmu urai tubuh, mengarahnya ilmu biologi itu sebenarnya. Nah, untuk apa dijabarkan itu? Untuk memahami bahwa kita manusia ini mempunyai prinsip, mempunyai makom lemah, mempunyai ketergantungan, tergantungan. Kulit lawan daging mempunyai hubungan erat, dan ini ketergantungan. Kulit saja kada ada dagingnya kada mungkin. Daging aja kulitnya hilang, kada kawa jual. Kada kawa. Daging aja lawan kulit, tulangnya kada ada, kada kau berjalan. Palamah daging aja, pasti ada tulang. Allah. Setiap tulang karena karas, dialah persediaan. Lalu kawa kayak ini. Kadang kada kawa, ajung, kelawasan nah karas. Ngalih pulang bega ikut. Ini pulang mempunyai ketergantungan nah. Karena kau dipisah-pisah, itu menandakan manusia membutuhkan, di awaknya aja saling membutuhkan. Ada anak sombong-sombong, anak harap, kayak apa aja, apa aja kehebatan manusia, mesti membutuhkan yang lain. Itu konsepnya sudah. Mau memikirkan kadang anak sombong lagi, kadang lain Allah. Nah itu mukhalafah, lalu timbul sifat mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda. Allah kadang mempunyai ketergantungan. Sidin bujur-bujur qiyamuhu binafsih. Bujur-bujur berdiri sendiri. Kalau kita nggak ada. Ada unsur-unsur di awak kita. Nah ini yang dipikirkan. Pikir. Buah berpikir tadi memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Tuhan dasar pian sempurna. Ulun dasar kekurangan. Semuaan ini ya Allah nikmat. Ibah pian ciptakan ulun, pian bari pulang nikmat. Ada apih pian menciptakan, mengolahkan pulang nikmat. Jadi wajarlah orang yang paling baik ini dibalas dengan kebaikan. Ini nang ijar Imam Ghazali, hal jazaul ihsan illal ihsan.
hal yang paling pantas kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Jadi bahasanya kita ini membalas saja, belum kawam mau utangi Allah. Lalu menang itu apa yang hendak kita tuntut lawan Allah? Yang hendak kita tuntut lawan Allah apa? Kadang banyak kebaikan Allah daripada kita. Alaysa hadza minal ghamnil azimi annaka mutamakkinun min sa'atin khairun min sab'ina sana. Apakah ini merupakan hal tipuan yang besar bahwasanya engkau berpikir sesaat itu tadi lebih baik, berpikir bahwasanya keadaan berpikir sesaat itu lebih baik daripada 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Ini di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati samanina sana. Lalu para sahabat, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam absara qauman faqala ma lakum faqalu natafakkaru fil khaliq. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang manusia. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, "Malakum, apa gerangan yang sedang kalian pikirkan?" Faqalu, mereka menjawab, natafakkaru fil khaliq, kami memikirkan Allah. Ujarnya, ujar Nabi, tafakkaru fi khalqih, pikirkan tentang ciptaannya, wala tafakkaru fil khaliq, jangan kalian pikirkan Allahnya. Jadi Allah jangan dipikirkan, ciptaannya yang dipikirkan. Ya alam semesta ini itu yang dipikirkan. Fa innakum la taqdiruna qadrahu, sesungguhnya kalian tidak akan mampu utak kalian untuk memikirkan Allah. Kenapa? Karena yang mengolah utak adalah Allah. Mana mungkin olahannya kawa memikirkan yang mengolah? Ada mungkin kawa. Kayak apa yang ada kawa? Karena Allah itu qadim, kita utak muhaddas. Kada mungkin muhaddas kawa memikirkan nang qadim. Apalagi hendak merasuk Allah ke awak makinnya. Hendak memasrakan Allah ke awak makinnya. Tubuh ditane muhaddas qadim Allah. Apa baharu Allah itu qadim. Jelas kada kawa. Nabi Musa aja, Nabi Musa ketika Allah yang dipikirkan tuh kita nih lemah, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, ibadah kurang. Apabila ibadah bacaannya kada tapi pas, cara melakukannya kayak itu jua, ilmunya kada ada. Itu yang kita pikir bagaimana untuk menyempurnakannya, bagaimana cara untuk menambah ilmu, bagaimana supaya sempurna bacaannya, bagaimana cara membaikinya. Karena kayak itu nanti pikirkan itu, nang berpikir berpahala tadi, ya nang kayak itu. Watatruku dzalika min ghairi hajatin, dan kau tinggalkan yang demikian itu keajaiban ciptaan Allah. Apabila kita tinggalkan, kada sempat kita menggunakan waktu untuk memikirkan itu. La asaddu khusranan, sungguh sangat dahsyat kerugiannya. Jadi sungguh sangat rugi. Jadi ada kawa sehari kita mikirkan nangka itu seminggu sekali barang.
Bil duduk-duduk, pikirkan tentang kemahabesaran Allah. Pikirkan tentang kekurangan diri kita. Lalu berusaha untuk menuntutnya. Jangan berpikirkan tapi kada berusaha juga, itu sama ngarannya. Oleh karena itu Imam Abdullah Alawi Al-Haddad untuk memperkuat keyakinan kepada Allah di samping memikirkan tentang keajaiban langit dan bumi ciptaan Allah. Nomor dua, bahwa an ya'mala ala muqtadima amana bihi zohiran wa batinan. Bahwasanya ma'amalakan menggawi apa nang dituntut akan sesuatu nang diimani. Kita mengimani kepada Allah, kita amalkan. Apa amalannya? Amalannya Allah Maha melihat, lalu timbul takutan kepada Allah. Apabila begawi beribadah, kita beribadah itu menghadap Allah. Menghadap Allah. Bukan hanya zohir, tapi batin. Bukan hanya awak, tapi hati juga dihadapkan kepada Allah. Ibarat kita menghadap kepada bupati. Ibarat. Mesti ketika kita menghadap ke bupati itu, karena bupati ini raja di kabupaten, pamannya di Kiau, bupati menghadap kita, mesti kita menghadap bupati itu awak lawan hati. Artinya hati umpat konsentrasi ke sana, awak menghadap. Umpamanya tuh kita menghadap bupati, disungguhi bupati. Ketika kita beribadah kepada Allah, masa dalam beribadah aja hati kita penuh dengan yang lain-lain. Utak kita. Apalagi pun di luar. Pun di luar ibadah. Lalu timbul kita merasa supan lawan Allah. Lalu di akhirnya, ya Allah, uyuhnya ibadah ulun ya Allah. Berikan kekuatan untuk ulun kawa bujur lawan bian. Ada tuh pikiran tentang ibadah kita. Kadang bah tontong sembahyang yang bagian ini ada nilai yang tinggi tapi ada untuk hati-hati dan menjauhi. Limis lihat dal makna, bagi ini maksud apa yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Innama waqa'a nazru ulil absar minal ubbad. Sesungguhnya dan sungguh hanya saja ini bisa terjadi yang mau berpikir seperti ini bagi orang-orang yang memiliki mata hati yang hendak menuju kepada Allah daripada segala hamba-hamba Allah. Yang mau berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang nikmat Allah lawan kita, mikirkan betapa zolimnya kita lawan nikmat Allah. Kadakawa kita membalas maksimal lawan Allah. Kadakawa. Misli hadan naqaiki, pada ini hal-hal nang halus di dalam beribadah. Jadi nang awak jadi Ghazali hanya memikirkan orang-orang nang mata hatinya terbuka
Apabila kada dibukakan oleh Allah mata hatinya niscaya kada kawa inya memikirkan ini. Nah, lalu mun mengingat itu ujungnya kada mau lagi inya membanggakan ibadahnya. Kenapa? Karena ibadahnya itu yakin padanya kurang. Benar dibanggakan. Allah ini maha maha kaya. Awalnya kita nak membanggakan di hadapan sendiri. Orang paling sugih. Seapa kasugihan ibadah kita? Kada ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Apalagi mun hendak dapat pangkat, merasa berpangkat di sisi Allah, maginnya, maginnya kan ini efeknya semua masalah ujub lawan ria. Cara mengobatinya iya kayak ini berpikirnya. Untuk beribadah pikiran. Ya Allah, ibadah ulun ya Allah, jauh benar dari sempurna. Kada cocok ya Allah ulun anak membanggakan. Oleh karena itu ya Allah tutupi mata hati ulun supaya jangan melihat, jangan membanggakan lawan ibadah. Pahdamu limis lihadal asror, maka hendaklah bahiman bagi seumpama ini rahasia. Bima'rifatiha abwalan, pertama-tama mengenali lawan rahasia-rahasia di balik sifat-sifat ujub dan riya yang dapat membahayakan akan amal ibadah ini tadi. Satu, dua, rahasia ibadah itu taat takdiri Allah, dari Allah. Sumari ayatiha wa tahabbuzu anha sanian. Habis kita mengenal tentang sifat-sifat yang membinasakan amal dan segala cabang-cabangnya, lalu kita menjaga dan memelihara yang kedua. Walam tughnihim kasratul amal bil zahir. Tidaklah mengaya akan mereka manusia banyak amal ibadah dengan zahir. Wa qalu asya'nu fis sabwati la bi kasrah. Berkatalah para ulama, hal keadaan ibadah itu di bersihnya bukan di banyaknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita mana yang lebih baik. Jadi lebih baik amalnya. Ahsanu amala. Bukan lebih banyak amalnya. Bukan. Utamakan lebih baiknya dulu. Bahasa kita, utamakan kualitas, bukan kuantitas. Jangan hanya memikirkan kuantitas, tapi kualitasnya akan ada. Jawabang punya jabong. Nah, banyak memproduksi sehari ini 7 kawah menyanga sanggar. Tapi kada nyaman, ya kada payung. Berapa nilai duitnya? Orang sedikit yang produksi, cuma nyaman, ditukari orang benar, banyaknya dapat duit. Nah, kayak tujuan Allah. Waqalu, nah, ulama lagi memadahkan ini dunia nih.
jauharatun wahidatun khairun min albi kharazadin. Permata intan, permata sabuting aja halus lebih baik daripada harta yang biasa. Besi 10 ton, besi mangkatkan kada kawa, intan buat dalam kantong aja nilainya kalah nang 10 ton. Cuma intan, aduh saya intan emas saja, emas tuh pun sekilo nyaman aja menjinting. Berapa harganya? Besi 10 ton harganya berapa? Amun bakas timbang 3.000 aja sekilo. Besi bakas 3.000 aja, 4.000 lah. Nah, 10 ton berapa? Emas sekilo santai aja makan. Tapi sekilo emas. Mun kapuk makinnya 70 truk besi kapuk. Dikira banyak benar, sekalinya sedikit benar. Timbang sedikit benar 70 truk tapi kapok, artinya amal tuh banyak isinya ada. Apa nang didapat lapah dapat. Nah nang bagus bang kayak apa, nang bagus itu banyak lagi berkualitas, itu ideal, itu ideal benar sudah. Wa amal makna ujub dan makna riya, ada paham mana sampai nang halus-halus, ada paham mana ikhlas. Ibadah itu ikhlas, punya kada ikhlas kada kawa. Ikhlas itu menghilangkan kepentingan hawa nafsu. Itu kita nang kada kawa benar lagi. Cuma paham sudah. Nah, semalam ada ikhlasul amal, ada ikhlasu nafil akhirah. Wa aghfalu ma fil qulub, mereka melupakan apa-apa yang ada di dalam hati. Min uyubin, daripada penyakit-penyakit hati. Ria, ujub, sum'ah, takabur, hasad. Banyak rukuk dan sujud maksudnya sembahyang sunat. Wal imsaki anit ta'ami wasyarabi, lagi menahan daripada makan dan minum, yaitu puasa sunat. Jadi memperbanyak sembahyang sunat, memperbanyak puasa sunat, wa nahwihi, dan yang lain-lainnya. Tapi penyakit hati kada dipikiran. Bagar rahumul adadu, maka menipu tertipulah manusia tersebut oleh jumlah ibadahnya. Wal kasratu, dan banyak. Walam yanzur, dan inya kada mau memikirkan ma pihak apa yang terdapat di dalam ibadahnya minal minahi wasabhati, bahwa ibadah itu adalah merupakan nikmat dan harus bersih. Inya kada mau mandang bahwa inya kawaba ibadah itu adalah nikmat dengan nikmat Allah. Jadi semata-mata karunia. Itu yang harus dipikir.
isi wala lubba bihi, dan tidak ada isi apa-apa. Orang kalau nyebuah nior atau buah apa aja, pasti yang orang pikirkan adalah isinya. Kulitnya nomor dua bahasanya. Walaupun kulitnya padal, tapi isinya tipis. Larang nang isinya nang handal, kulitnya tipis. Wa ma yanfa'u rabbus suqub walam tuhkam mabaniha, dan tidak bermanfaat membagusi atap kalau pondasinya kada kuat. Ulah rumah, nah apa nang diperkuat? Pondasi dahulu. Nang dihimati pondasi ini, dihimati pakai besinya aja, besi 70 umpamanya. Ada besi 70, kada ada barangnya nyempet. Orang bikin rumah tuh pasti pondasi pikirkan. Tahanlah nih, tahanlah kayak ini. Nah, amun nang betongkat, anunya apa? Sunduk lawan kakalangnya di bawah, dalam nang onol dipilih. Padahal pelajaran seberataan nih, nang dunia ini mazradul akhirah. Kebun, tempat bercocok tanam gasan akhirat. Gambaran dunia ini mazhar, gambaran. Orang mau olah rumah aja, mau olah bangunan aja, pondasi nanti pikirkan urukannya pulang kena disemprot supaya pisit bujur, ada bergerak lagi. Nah, artinya akidah. Kurang apa lagi sudah Imam Ghazali ini memadahkan lawan kita sampai saat ini rincinya sudah memadahkan. Mun sawat kita ini masih kada mengerti, dasar kada mengerti, berarti tak kada mengerti. Orang bertanam tanaman mesti dibajak, dikepurakan dahulu tanahnya, sehingga apapun yang ditanam kena ini akan hidup. Inggan situ jangan ada. Nah, ada. Bahuma, ada inggan situ. Selesai. Ada. Perawatan ini yang luar biasa lagi. Merawatnya nih nah. Merawat pondasi yang ditanam ini tadi. Yang ditanam. Tanah yang digemburkan, dibajak dengan traktor ini tadi yang menghilangkan akar-akar supaya tanah digembur. Ini harus dirawat pulang dengan dipupuk. Nah, dipupuk. Pupuk ini harus telaten. Campurannya harus pas. Penyakitnya nih, penyakit ibadah. Pak datang ria, plang hilang. Pak datang ujub, pak hilang amal kita. Sama seperti tanaman. Uyuhnya mangga, uyuhnya kita menanam. Tanam biji pulang 5 tahun hanya berbuah. Datang hama penggerek. Nah, apabila rantingnya itu patah, daunnya hilang, ada putih-putih, salamat sudah. Ada mau berbuah, nah hamanya ini harus dibasmi. Maka hamanya ini pun salah cara mencampur jadi racun pulang. Mamati kada menghidupi. Pun salah. Jadi harus bujur-bujur betakun nang aja. Maka itulah berataan tentang ibadah nih sama berataan. Nah, kada gampang-gampang. Jadi hal yang mendasar wala yaqilu hadhil haqaiqa, dan kada mau memikirkan dan tidaklah mau berpikir akan ini hakikat, akan ini hal-hal yang halus ini, illal alimuna billah al mukasibun, kecuali orang-orang nang alim
lawan Allah. Artinya kecuali orang yang yakin ini lawan Allah. Wallahu ta'ala waliyul hidayah bifadlih. Dan Allah lah yang memimpin akan hidayah dengan karunia-Nya jua. Wa amma azmu khatar pamin wujuhin ahaduha annal ma'bud malikun la nihayata li jalalihi wa azamatih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب بركات علوم من يا كريم. اللهم إنا نسألك علم الغائبين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين. لا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغلب. توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.